Black pa ba na dito guys? So, ano pa sa luay? Napatawad to guys. Ano name na naka... Uy, anong name daw ng naka-sleeve? Magluto ko. Sa kuko. Magluto ko sa kuko. Watching from Bilibid. Huy! Sana makasama ka. Ikaw na lang. Thank you so much. Uy, parang angel na bumaba. Gikan sa langit daw. Hindi ka makita ate. Mga gwapo. Isibo gamay. Isibo May gamay. mabuta na si 500. Ah. Ay, shout out sa 5 million viewers dyan. 582 million viewers. Thank you. Ganda ng nakasalamin. Oh, yes, of course. Oh, sa manahe. Pwede na lang mo down. Feel ako galag ko. Ha? Ang say feeling. Ay, like na new messages di makita. Naghanap messages yaw. O, dala. Hi, ex. Huy, kisay ex ni mo diri. Sinong pink nyo? Grabe, uy. Naabot ng 600. Mine ko na naka-black. Okay. Yours na po. Lahat magaganda. Watching from Cebu. Hi! Duorta. Taga Bukol Rame. Wala, familiar lagi. Mine ka nang naka-black. Uy. Ang pinaskuhan. Kamukha ko yung naka-block. Ate Kat, kamukha daw niya yung naka-block. Ala, baka takambal tayo. Bit. Hindi din na mabasa ang kuan dali. Katangos ng ilong. Hi, from Boracay Island. Hello, from Boracay. Hindi na Kay mabasa. Tagadawis po. Uy, Tagadawis ko nun na. Hi! May naka-eyeglass. Oh, yours na. Yung pang 5. Anong lahi nyo? May naka-gray. Nagawa. Sino naka-gray? Yung mukha yung damit ko kasi parang gray. May naka-white. Watching from Bilibid. Huy, agwa mo na yung naka-Bilibid. Uy! Ay, thank you for the rose. Uy, yung iro. Yung is... Buang mo, wala na. Give ko. Give ulit na, Ginatag Jay. mo na ko, uy. Namoy harina ate. Ano daw? Asa mag-check. Mine po yung Asa mag-check? Palihog og check out sa Yellow Basket, guys. Mine daw naka-white. I love you daw. I Ilan love you na naka-gray. Hulaan mo. Di wala na ako nabasa, uy. Basta kayo. Puro ko nabasa. Mine yung nasa lamesa. Yes, it's talaba. Uy, thank you for the rose, Raymart. Asa mo lang yun? Ay, hindi ko na idol. Nasa resto po. Alam mo lansang, te? Uy, single pa ba daw ka? Yes, single. Yes, I'm Available. single. Merry Yeah. Christmas. Thank you, Not Not and Jo, Juan, and Thank you for Inzain. the rose. Inzain. PH Bikers, thank you so much for Uy, the gift. hindi siya nunal na ano ako nadapa. Taga-tinga. Uy, shout out daw, naka-eyeglass. Ako ang naka-eyeglass. Reserve na daw. Pa-reserve na naka-eyeglass. No. How are you guys? Yeah, we're doing Uy, fine. trans mo daw po. Inabakla lagi mi lahat. Oh, guys, tomboy ko, guys. Ay, bayot na ko. Uy, kagwapa sa mga bayot, oh. Hello, may naka-block. Siblings? Yes, we're both. Pasko na ugma. Yes. Mine daw, Merry naka-gray. Christmas. Ang Kagapahan gagawin yung 5, uy. May nag-agree. Thank you, Isagani, for Hello the kay rose. Tommy Oliver. Uy, minyo na ba daw tanan? Yeah, no. Ay, minyo na. Siguangan na. Mine sa makita. Mag-igsoon mo, oo. Ate, minyo ka, Face te. reveal. Pabili Ay, ng face ice. reveal. Yan talaga yung mga mukha namin. Sa mukha, uy, mo na sabi, gusto ninyo. Thank you, PH Bikers. Ay, naka-white. Guys, For if the na-confuse gift. mo, guys, duhan ni siya ka-live, guys, ha? Kasi na, makashock mo kay Wa, ang comment na mong gibasa. Duhan ni ka-live. Assuming man ni sila. Uy, hindi ko sabi lagi pa kuhan. Thank you, Jake, for Hindi the po, rose. single po siya. Pa-engage po. Hi. Hi, everyone. Hello. Pero ba? Ang ako ang kinaanindutan. Thank you for following. Umuwi na kayo. Shout out from... Oy, ice cream good. Go. Ice cream yummy. Ice cream good. Thank you. Hello. Hello po sa inyong lahat. Anong Gcash number na naka-eyeglass? Hoy, Gcash number. ice cream Oy, good Gcash naman. number. Ice cream good. Nag-eyeglass ug balik. Te, nag-eyeglass ug balik. Excuse me. Thank you sa ice cream. Uy, nandiyan na naman ang ice cream yummy. 1, 2, 3, go. Ice cream yummy. Uy, times 10 na. Thank you, Uy, Gio. gata mabutan ta dire. Pinaputukan ka na. Maayong gabi. Gwapa ning nakaputi, oh. Oh, bala. Ice cream yummy. Ice cream good.
Thank you, Coach. Thank you, Ate, Coach. Thank you, Isagani, for the rose. Thank you for the rose. Thank you, Pero thank kasi you. mo si mo, Thank you give me for the rose. Thank Thank you for the rose. Gwapa ang nasa Shout likod, out, Lick My Pussy. Ayan, hello po. Shout out. Naka-white, hi daw. Hi. Asa man na? Naka-grade Dire, Gcash dire. mo. Ay, yung Gcash daw, Tommy. Thank you for the rose. Ay, yung Gcash na. Thank you, Rafael. Thank you, Archie, for the Tulog na ako. rose. Paghilo mo ba? Natulog na Ganda ako. mo. Isabaan ninyo. Tanduay ra na nul. Uy, no offense, pero di talaga kayo pasok sa standards ko. Hindi ka rin pasok. Mga bayaran ko na mo. Ulo na no. Uy, ang amuhang. Amuhang ko. Kinuha ka na yun. Ano mo ay mong pag-eskwela? Di ba si Dundun? Ay, ako. Pwede ba din na? Nibalin. Balik na. I-block to. Black. Paano kapapasayahin? At Dundun. Ano, siya, Jod? Kasi na ninyo ang plato. Uy, na siya diri ka to. Hugasin na daw na ninyo ang plato. Gusto ko